kaso Karayan. Di ba guys? Yun na. Fantastic Quad na yun. Tayo ah. Ito rin si MCI. Kailangan ko pupuntahan. Kaya nato, kailangan ko pupuntahan nato na. Pagi ko man. Na may kapti kami. Yo Mars, ba din na yung masita? Yung nagtamtambay din eh. Nagtamtambay din na kami ni Racing Park. Magbag na ako eh. Ba, malagip naman ay. Ano nagtambay ko lang ito? Nagtambay sa oras. Tata ka Ay, naka-live ka, tapos. Naka-live na. Tambay. Pinag-live ko, tapos ha. Kung naman naka-video ka lang, buo mo to. Hindi, video atay. I-upload ko to atin na New Year to manayin. Yun na, New Year to. Next New Year. Nasdalan niyo. Isda kaladalan ti Pangasinan niyo. Pwede na pala tayo dito eh. Jay, karwash. Dito sa papasok na to. Pero hindi. Ay, doon pala. Hindi, ginatanda lang tayo. Mas maganda. Sentro to eh. Papasok ng sentro.